होती है, जवान होकर के बच्चा बन गया, इसको कोई तरक्की नहीं होगी। एक ही जवान तरक्की करेगा जो इस मजमे में है। जानते हैं कौन है? वो सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठता है, प्लान को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना। एक बात अगर देखी है, रात में जब पेशाब पकाने के लिए तो मोबाइल की टॉर्च मारिए धरती पर, दीवार पर, तो हर चीज लग रहा है। रात में किसी वक्त लोग करके देखिए, मोबाइल की टॉर्च मारिए धरती पर, दीवार पर, आपको हर चीज बैठी ही नजर आएगी, हरकत में कोई नजर नहीं आएगी सिवाय चूंटी के। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से खिताब करते हुए कहा कि जवानों, चूंटी से नसीहत पकड़ो, मालूम है रात के अंधेरे में किसी वक्त में भी चूंटी हरकत में क्यों होती है। इसको पता है कि ठंडी के बदले गर्मी में कमाना है, बारिश के बदले में गर्मी में कमाना है। रात दिन एक करके उसने कमाया, जान भी बचाया, खानदान भी बचाया। महंगाई आसमान को छू रही है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो रात दिन चूंटी की तरह हलाल कमाने के लिए मेहनत करनी है। मस्जिद में आकर के जवान हाथ उठा करके कहता, मालिक छप्पर फाड़ करके। अगर तुम्हारे उधर सुन ले, कहो जवान क्या दुआ कर रहा था? हुजूर ये आशिक की दुआ है, अल्लाह तुम्हारे ने कहा आशिक के बच्चे याद रखो, आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। दुआ मस्जिद में करो, मेहनत के लिए मस्जिद से बाहर निकलो। दुआ पर भरोसा करके मस्जिद में मत बैठना। आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, रात दिन मेहनत करेंगे और अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, रिश्तेदार के लिए, खानदान के लिए, गरीबों के लिए अकेले कमाएंगे, सबकी किस्मत से कमाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैंने देख लिया सामने रह करके आप मुझको कितना शर्मिंदा कर रहे हैं। मशक्कत को मेहनत को जो हर समझे, तिजारत को खेती को दुश्वार समझे। मशक्कत को मेहनत को जो हर समझे, तिजारत को खेती को दुश्वार समझे। हुनर और पेशे क्यों जो हार समझे, हुनर और पेशे को जो हार समझे। पीढ़ी के पैसे न मुर्दार समझे, तनासानियाँ चाहे और आबरू भी, ये कौम आज डूबे जिगर कर न डूबी। ये कौम आज डूबे जिगर कर न डूबी। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम आपकी खिदमत रखता हूँ। उत्तर प्रदेश है, यहाँ दारू पर लाइसेंस दिया जाता, लेकिन याद रखिए, मुसलमान को 100 मरतबा याद रखना है, ये सरकार है जो दारू पर लाइसेंस देती है, सरकारों की सरकार नहीं। जो सरकारों की सरकार आसमान में बैठी हुई है, उसने एक एक कतरे को हराम करा दिया है। ये 100 मरतबा भी लाइसेंस दे, क़यामत तक वो हलाल नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, शराब से बचेंगे, दूसरे को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बात जलसे की बात नहीं है, ये मुल्क की बात नहीं। इस मुल्क का जो आईन है, उसके आईन की दफा 47 में लिखा हुआ है, महात्मा गांधी जी ने लिखाया, पूरे हिंदुस्तान में शराब को बंद करो। उनसे पूछा गया कि पूरे मुल्क में शराब को बंद क्यों करा रहे हो? तो शराब में हमारा जवान बह जाता है, जो शराब में बह गया मुल्क बह गया। जवान बचा तो मुल्क बचा, जवान बह गया मुल्क। इसको सामने रखिए, कल आपके घर में कच्चा अंडा हो, उसको आप उठाइए, हाथ में लीजिए, उसको तोड़िए, शराब के गिलास में डालिए। शराब के गिलास में कच्चा अंडा ऐसे पक जाएगा जैसे चूल्हे पर पकता। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, चूल्हे में तो आग, इसलिए कच्चा अंडा गायब हो गया। शराब में तो पानी, उसमें अंडा कैसे गायब हो गया? तो लिखा, जो आग चूल्हे में नहीं है वो शराब के अंदर है।
جب ایک گلاس میں کچا انڈا پک جاتا ہے، گلاس کی گلاس شراب اندر جائے اپنی کو کس طرح پکائی۔ اس سے بھی حیرت انگیز بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ گوشت کی بوٹی ہے، اس کو پانی کی بوتل میں آپ ڈال دیجیے 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے۔ گوشت کی بوٹی ہے، اس کو شراب کی بوتل میں ڈالیے 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے۔ 3 دن کے بعد دیکھیے جس پانی کی بوتل میں آپ نے بوٹی کو ڈالا ہے اس کا رنگ نہیں بدلے، جیسا 3 دن پہلے تھا 3 دن کے بعد بھی ویسے ہی ہے۔ اور جس گوشت کی بوٹی کو آپ نے شراب کی بوتل میں ڈالی ہے اس کو 3 دن کے بعد دیکھیے اس کا رنگ چربی کی طرح پیلا پڑا، آنکھ سے پکے گا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات زہر ہوتا ہے کیڑا مارنے کے لیے، اس کو ہم لے کر کے آتے ہیں پانی سے ملا کر کے پھول پر اسپرے کرتے ہیں، کھیتی میں اسپرے کرتے ہیں، کیڑا مر جاتا ہے۔ کل تجربہ کر کے دیکھیے 99 بوند پانی کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، دونوں کو ملائیے، ملا کر کے پیٹ پر اس مشین کو رکھیے، 10 دن پھول پر اسپرے کر کے دکھائیے، پھول اٹھا جائے گا۔ جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی اندر کے پھول کا کیا حال ہوگا۔ ایک مثال کا پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک عیسائی بولا میں مسلمان ہو جاتا ہوں لیکن میں بہت بڑا پیکر اسلام لے آؤں گا تو شراب کو حرام کیسے پیا۔ غالب نے سن کر کے کہا ہے دایاں بایاں پیتے رہنا، اسلام تو لے آؤ پہلے۔ بولا سبحان، اسلام لے آتا ہوں دایاں بایاں پینے کی اجازت ہوگی۔ جیسے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، شراب کی بوتل کی طرف ہاتھ جیسے ہی بڑھایا انہوں نے کمر سے توڑا لیا، اگر ادھر ہاتھ بڑھایا 80 کوڑے مارے۔ اس کے بعد جب ہاتھ کھینچتے ہوئے مسکرا کر کے کہتا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، بات دعا کرتے کرتے قبر میں پہنچ گیا، دارو نہیں چھوٹی۔ قربان جاؤ اسلام کے اوپر کلمے کے اوپر کیا کلمہ پڑھا، زندگی بھر کے لیے دارو چھوٹ گئی۔ سبحان اللہ۔ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، خودکشی آسان کر دیتی ہے یہ، نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ چاہے مہاراج گنج ہو چاہے گورکھپور ہو، الوداع جمعہ میں ایک اعلان ہوا تھا، وہ آپ کے یہاں بھی ہوا۔ کیا اعلان تھا کہ عید کی نماز 7:30 بجے عیدگاہ میں ہوگی۔ جیسے ہی مہاراج گنج میں اعلان ہوا، ایک مقتدی سامنے کھڑا ہوا، امام صاحب کے امام صاحب عید کی نماز مسجد میں پڑھو گے تو پڑھوں گا، اگر عیدگاہ میں پڑھو گے کبھی نہیں پڑھوں گا۔ امام صاحب نے قریب بولا کر کے کہا ہے اللہ کا بندہ ظہر کی نماز نہیں ہے، جمعہ کی نماز نہیں، عید کی نماز ہے، عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے، تم کو کیا آفت ہے، تم مسجد میں کیوں پڑھنا چاہتے ہو، کوئی مصیبت ہو بارش کی وجہ سے مسجد میں پڑھی جاتی عید کی نماز عیدگاہ میں کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ کہ میرے بھائی کا مجھ سے کیس چل رہا ہے عدالت میں، وہ عیدگاہ میں پڑھے گا، وہ وہاں پڑھے گا تو میں کبھی نہیں۔ تو امام صاحب نے مسئلے کا حل کرتے ہوئے کہا وہ ایک کنارے میں پڑھے گا، تم ایک کنارے میں پڑھنا، جب نماز ختم ہو جائے گی وہ ایک راستے سے نکلے گا، تم ایک راستے سے نکل جانا۔ سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی بج گئی۔ اس نے کہا امام صاحب کیا بات کرتے ہو، اس کنارے کی بات کرتے ہو، اگر مجھے پتا چل گیا کہ وہ جنت میں چلا گیا ہے تو جنت میں بھی نہیں جاؤں۔ آپ اٹھائیے، وعدہ دیجیے، محبت سے جیئیں گے، محبت سے مریں گے، ہاتھ کھینچیں گے، مدد سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے، گھر کے جھگڑے کو گھر میں حل کریں گے۔ آپ اٹھائیے انشاءاللہ۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے محبت، زندہ باد، مندر میں تو مسجد میں تو ہی ہے ایمانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو ہی ہے آذانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو ہی ہے آذانوں میں، تیرے ہی دم سے تینوں دھرم کی، تیرے ہی دم سے تینوں دھرم کی دنیا ہے آباد، زندہ باد زندہ باد
जिंदाबाद, ताजे हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में आ तू, प्यार के दुश्मन होश में आ तू हो जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। पर्दे के हवाले से पैगाम बहुत खूबसूरत। दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी माँ और बहनों की कदम कदम पर ईमान और आबरू की हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, किसी के साथ निकल जाएगा। रात का अंधेरा, एक नौजवान कमरे में दाखिल हुआ, औरत के पास आकर के कहता है मैं ज़िना के इरादे से आया हूँ, बुराई के इरादे से आया हूँ। औरत उससे ज्यादा जिंदा थी। उसने कहा अल्लाह के बंदा, रात के अंधेरे में सन्नाटे में तुम मेरे कमरे में बुराई के इरादे से दाखिल तो हो गए, लेकिन बाहर जाकर के देखो कोई जाग तो नहीं रहा है। लड़का एक बार गया, वापिस आया, सब सो रहे। दूसरी बार गया, फिर वापिस आया, सब सो रहे। तीसरी बार जब लड़का आकर के कहता है सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा, तो लड़की ने कहा खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पैर के नीचे से जमीन निकल गई। जो लड़का बुराई के इरादे से आया था, औरत की जिंदारी के सदके में कायम होकर के वापस चला। हजरत उमर के पीछे सुरमा लगाकर तकबीर उला पहली सब में नमाज पढ़ा। हजरत उमर ने कहा तू कहाँ से आ गया अचानक? कौन नौजवान? ये मौला के चक्कर में नहीं आया, लैला के चक्कर में। जिस लड़की पर ये आशिक है उसने कहा है कि 40 रोज तकबीर उला के साथ हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ो। लड़की ज्यादा दीनदार थी। हजरत उमर ने कहा कि अगर इसने दिल से नमाज पढ़ दी तो मौला की मोहब्बत इसके दिल में आखिर दाखिल हो जाएगी, लैला की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी। अभी चिल्ला पूरा हुआ था और अपनी तरफ से फरियाद आई, क्या चाहते हो? कहा कि मैं तुमको भूल चुका हूँ। तकबीर उला की बरकत है, नमाज की बरकत है, हजरत उमर का सदका है कि लैला की मोहब्बत लेकर के आया था, मौला की मोहब्बत बता चुका। जवान आगे आगे, लड़की आगे आगे, जवान पीछे। पलट करके कहा जान न पहचान कहाँ से आई? तो मैं तुम पर आशिक, 2 मिनट में पता चल जाए। लड़की ने कहा तुम मुझ पर की आशिक हो? मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, अगर आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाओ। लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झाँक करने लगा। लड़की ने दोनों गाल में 2 तमाचा देकर के लाल कर कहा तुम ओरिजिनल नहीं हो, डुप्लीकेट। अगर मुझ पर आशिक होते तो मेरी तरफ ध्यान रहता। ध्यान इधर उधर जाने का मतलब है कि तुम आबरू के लुटेरे हो, निकाह करने वाले नहीं। आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। आंखों के तीर तेरे बदन से परे रहे, शर्मो हया का अपना लिबास बना के चल। पंजा शियार अजमत असलाफ का निशान, असलाफ का निशान। हर गुनाह से दामन किस्मत बता के चल। अगर हो सके तो सीरत, अगर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। अपने घर की औरत को अपने घर में रखेंगे, पर्दे के साथ रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहमान के हाथ रहिए इंशाअल्लाह। मैंने कहा था कि मैंने अपने मेजबानों से मस्जिद के चंदे के हवाले से, सब्जी के हवाले से मैंने वादा लिया था और मैंने कहा था कि लोग आपकी खिदमत में मस्जिद के कासिद आएंगे और आप जरूर मस्जिद को अपनी शान से भी बढ़ करके देंगे।
تاکہ خدا آپ کو اپنی شان سے بھی بڑھ کر کے عطا فرمائے۔ مسجد کے قاصد آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، دل کھول کر کے تعلق کریں گے، ماں بہنوں کے میلاد میں بھی مسجد کا قاصد پہنچ جائے گا۔ انشاءاللہ وہ بھی انتظار میں بیٹھی ہیں، بہت دیر سے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، کیونکہ شاعر کو پیسہ نہیں آ رہا، مقرر کو پیسہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ پیسہ بچایا جا رہا ہے، انشاءاللہ مسجد میں جائے گا۔ خیر، اللہ آپ کے سجدے سے اور اللہ آپ کے صدقے سے مسجد کو آباد فرمائے اور مسجد